Good afternoon, everyone. I am Melchior Januarolis Blau. My student number is 2019-0020-38. In my previous video, I made interpretation from a text, and now I'm going to make an interpretation from an audio. I will play the audio through this phone, and then I will interpret that directly. First, here is Brian Len. Pertama, di sini Brian Len. In the worldwide race to vaccinate people against COVID-19, Seluruh dunia sedang berlomba-lomba untuk memberikan vaksin kepada orang-orang untuk melawan virus COVID-19. Africa is falling way behind. Afrika menjadi negara yang jauh tertinggal. The continent of 1.3 billion people faces a severe shortage of vaccine. Benua yang penduduknya 1.300.000.000 jiwa sedang menghadapi kekurangan vaksin yang begitu parah. Just as a new wave of infections rises across Africa. Sebagai satu gelombang baru dari infeksi yang meningkat di seluruh wilayah Afrika. In South Africa, just 0.8% of the population is fully vaccinated. Di Afrika Selatan, hanya 0,8% dari jumlah penduduk yang sudah memperoleh vaksin. Information collected by Johns Hopkins University shows South Africa has the continent's strongest economy. Informasi yang dikumpulkan dari Universitas Johns Hopkins menunjukkan bahwa Afrika Selatan memiliki fasilitas ekonomi yang kuat. And its biggest coronavirus caseload. Dan Afrika Selatan yang terbanyak dengan kasus coronavirus. Hundreds of thousands of the country's health workers, many of whom come face to face with the virus every day, are still waiting for their shots. Dan Afrika Selatan adalah yang terbanyak kasus coronavirus. Ratusan juta negara sudah maju dan sebagian dari mereka datang berhadapan dengan virus secara langsung dan masih menantikan bahan pangan. In Nigeria, Africa's biggest country with more than 200 million people, only 0.1% of the people are fully protected. Di Nigeria, negara terbesar di Afrika dengan populasi 200 jiwa, hanya 0,1% yang sudah dilindungi. Kenya, with 50 million people, is even lower. Kenya dengan populasi 15 juta jiwa bahkan lebih rendah. Uganda has withdrawn vaccine injections from rural areas. Uganda telah memperoleh vaksin dan membawa ke daerah-daerah terpencil. And brought them to cities because supplies are low. Dan mereka dibawa ke kota karena
kurangnya bahan persediaan. Chad just started giving out its first vaccine shot, Dan negara Chad baru saja memberikan vaksin pertamanya this past weekend, and dalam minggu-minggu terakhir. at least 5 other African nations have not yet given any vaccination. Ada setidaknya 5 negara di Afrika belum mendapat vaksin apapun. Reports the Africa Centers for Disease Control and Prevention. Laporan dari Afrika Tengah untuk melakukan pengontrolan penyakit dan pencegahan. The World Health Organization estimates that Africa has a shortfall of 700 million COVID-19 injections. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, memperkirakan bahwa Afrika memiliki kekurangan persediaan sebanyak 700 juta vaksin. It said last week that vaccine shipments to the continent had come to a near halt. Tetapi dikatakan bahwa minggu lalu pengiriman vaksin ke benua tersebut belum begitu baik. The WHO says the severe shortage comes at the same time that virus infections are rising across Africa. WHO mengatakan bahwa kekurangan bertepatan dengan infeksi virus yang meningkat di Afrika. It is extremely concerning and at times frustrating, said Africa's CEO. Itu hal yang harus diperhatikan oleh orang-orang di kota Afrika, orang-orang penting di kota Afrika. CDC Director Dr. John Song. He is a virus expert from Cameroon. Dr. John Ankenge Son, seorang pakar virus dari Kamerun, who is trying to make sure that some of the world's poorest nations get a fair share of vaccines. Dia mencoba untuk meyakinkan bahwa beberapa negara miskin terinfeksi virus yang parah. Nkengasong said such nations cannot possibly compete with other countries. Nkenge Son, dia mengatakan kalau negara-negara yang demikian tidak bisa bersaing dengan negara lain in the international marketplace for vaccines. Tidak bisa bersaing dengan negara lain itu di perdagangan internasional untuk mendapatkan vaksin. By comparison, the United States and Britain have fully vaccinated. Dengan perbandingan bahwa Amerika Serikat dan Inggris sudah sepenuhnya more than 40% of their populations. Sudah sepenuhnya memvaksin lebih dari 40% penduduk mereka. Countries in Europe are near or past 20% coverage. Negara-negara di Eropa sudah mendekati kira-kira 20%. The US, France, and Germany are even offering shots to young people who are at very low risk of serious illness from COVID-19. AS, Prancis, dan Jerman bahkan menawarkan suntikan vaksin kepada orang-orang muda yang sangat rendah risiko terhadap penyakit COVID-19 ini. Poorer countries have long warned of vaccine inequality, saying negara-negara miskin telah memperingatkan vaksin dengan kualitas apapun. they feared rich nations would keep building up supplies of vaccine doses.
Negara mengatakan bahwa negara miskin yang tadi mengatakan bahwa mereka takut negara-negara terus menumpuk persediaan dosis vaksin. And King Hassan called on the leaders of wealthy nations meeting this. King Hassan meminta para pemimpin dari negara-negara kaya This week at the Group of Seven. Negara-negara kaya untuk bertemu minggu ini dari kelompok G7, G7 to share available vaccine supplies. Untuk berbagi persediaan vaksin yang tersedia. I'd like to believe that the G7 countries, most of them having kept excess doses. Saya ingin percaya bahwa negara-negara G7 sebagian besar mereka memiliki akses dosis vaksin. Want to be on the right side of history. Mau untuk berada di sisi kanan sejarah. He said, we need to actually see these vaccines. Dia mengatakan kalau kita perlu benar-benar melihat vaksin ini. Not just promises and goodwill. Bukan hanya sekedar janji dan kehendak baik. Others have been even more outspoken about the need for action. Yang lain hanya berbicara, tapi tanpa tindakan. South African human rights lawyer Fatima Hassan, pengacara hak asasi manusia dari Afrika Selatan, Fatima Hassan, is an activist for equality in healthcare. Yang adalah seorang aktivis untuk kesetaraan dan perawatan kesehatan. She wrote in a series of text messages, people are done. Dia menulis dalam teks yang serius, orang-orang sekarat. Time is against us. Waktu terus melawan kita. This is insane. Ini gila. British billionaire philanthropist Mo Ibrahim, miliarder Inggris Filan Ibrahim, who was born in Sudan, added his voice. Yang lahir di Sudan menambahkan suaranya to the issue. Ke dalam isu tersebut. Speaking to the Associated Press, he criticized dan menambahkan bahwa ungkapan the worldwide competition for vaccine. Menambah ungkapan persaingan seluruh dunia untuk vaksin. He added that the phrase "nobody is safe until everybody is safe." Dia menambahkan bahwa tidak ada yang selamat sampai semua orang selamat. Often repeated by leaders of wealthy nations is yang sering diulang oleh para pemimpin negara-negara kaya. Meaningless unless they share their excess vaccine. Ini kurang berarti kecuali jika mereka membagi vaksin. They say that while they are hoarding the vaccine. Mereka berkata bahwa sementara mereka sedang mengumpulkan vaksin. Ibrahim berkata,
talk? Bisakah kamu berjalan, Stop just talking like berhenti berbicara? parrots. Do you really mean what you said? Kamu hanya terus berbicara, tapi apakah kamu sungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? The administration of US President Joe Biden Pemerintah AS, Presiden Joe Biden, made its first move to ease the crisis membuat langkah pertama untuk meredakan krisis last week. minggu lalu. It announced it would share 25 million vaccine Mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan berbagi 25 juta dosis excess doses with in-need countries in South and 25 juta akses dosis dengan negara-negara Central America, Asia, and Africa. dengan negara-negara di Amerika Sentral, Asia dan Afrika. The US is also expected to donate 500 million more Amerika Serikat juga diharapkan untuk menyumbangkan 500 juta lebih dosis vaccine doses around the world over the next year. 500 juta lebih dosis di seluruh dunia. That would be in addition to 80 million doses already promised. Yang menjadi tambahan dari 18 juta dosis yang sudah dijanjikan. I'm Brian Lynn. Saya Brian Lin. Have you ever seen an ugly oyster? Apakah kamu pernah melihat tiram yang buruk? That is the term oyster farmers use Itu adalah istilah para petani barat, petani yang tiram dari barat yang menggunakan istilah tersebut for the sea animals when untuk hewan laut their shells get too large to sell to seafood restaurants. ketika skala mereka sangat besar, terlalu besar untuk dijual ke restoran seafood. Each year, farmers grow oysters Setiap tahun petani menumbuhkan tiram to just the right size so people at restaurants will enjoy eating. hanya bagian kanan, hanya sisi kanan, sehingga orang-orang di restoran akan menikmati them. memakan mereka tiram itu. If they get too big, Jika mereka terlalu besar, restaurants no longer want to buy them. restoran tidak mau lagi untuk membeli mereka. So last year, when Tahun lalu, ketika and many seafood restaurants in the US closed, banyak restoran mulai tutup di Amerika due to the COVID-19 pandemic, karena COVID-19 pandemi, oyster farmers lost the chance to sell their product. petani tiram
kehilangan kesempatan untuk menjual produknya. Suddenly, they had a lot of uglies, and Tiba-tiba mereka memiliki banyak yang sangat jelek nothing to do with them. dan tidak ada yang dapat dilakukan dengan mereka. That was a big problem until a conservation Itu adalah masalah yang sangat besar sampai konservasi, program came to the rescue. sampai program konservasi datang untuk menyelamatkan. The program is called Supporting Oyster Aquaculture and Program ini disebut mendukung pertanian Restoration, or SOAR. pertanian dan tiram restoration atau SOR. It is buying more than 5 million oysters Itu membeli lebih dari 5 juta tiram at the cost of about $2 million. dan biayanya sekitar 2 juta dolar From farmers on the east coast of the US dari petani dan and in Washington State. Washington menyatakan Farmers take living oysters that are too big to sell and petani meninggalkan tiram yang terlalu besar untuk dijual send them to places like the Great Bay. dan mengirimkan mereka ke tempat dengan bayaran yang besar In the northeastern state of New Hampshire, di negara bagian timur laut. oysters are placed in the water Tiram ditempatkan di dalam air in special locations called reefs. di lokasi yang khusus yang disebut karang. Once they attach to the structures in the water, Sekali mereka menyentuh struktur air, they can live for a number of years. mereka dapat hidup selama beberapa tahun. They help create good environment for other sea life. Mereka membantu menciptakan lingkungan hidup yang baik untuk hewan laut yang lain. The hope is that the oysters will help clean the water and also have babies. Harapan yang ada sekarang yaitu tiram dapat membersihkan air dan juga berkembang biak. Chris Burtis is an oyster farmer in the state of Maine. Chris Burtis adalah seorang petani tiram. He called the program kind of a lifesaver. Dia menyebut program sebagai penyelamat hidup. Lisa Calvo runs Sweet Amalia Oyster Farm. Lisa Caldo menjalankan peternakan Amalia tiram In southern New Jersey. di selatan New Jersey. She said the program helped her business get through the pandemic and Dia mengatakan kalau program ini membantunya melewati pandemi stay afloat. untuk tetap bertahan. An unknown person donated money to the program Dan orang yang tidak dikenal, dia membutuhkan uang untuk program which was organized by the Pew Charitable Trusts and the Nature Conservancy. yang diselenggarakan oleh Pew Konservasi alam.
Kelompok ini bekerja sama dengan Departemen Pertanian Amerika Serikat and the National Oceanic and Atmospheric dan Kelautan Nasional dan Atmosfer, Administration, Badan Atmosfer, which ran similar programs in other parts of the U.S. yang menjalankan program yang sama di bagi tempat lain dari Amerika Serikat. Calvo started her farm about 20 years ago. Carbo memulai pertaniannya sekitar 20 tahun yang lalu. She sells her oysters to restaurants close to Philadelphia, Pennsylvania, Dia menjual tiram ke restoran yang dekat dengan Pennsylvania and those in the towns along the ocean in New Jersey. dan orang-orang di sepanjang lautan New Jersey. Oysters are ready to sell when they are about 2 years old. Tiram siap dijual kalau waktu mereka berumur 2 tahun. When all the restaurants started closing, she said she was in a panic. Ketika semua restoran tutup, dia bilang dia panik. Basically, all my eggs were in that restaurant basket. She was able to earn about half the usual amount of money. Dia bisa mendapatkan setengah dari uang yang biasa dia dapatkan by selling her oysters to the program. dengan menjual tiramnya ke program. That was better than nothing. Itu lebih baik daripada tidak ada. The program helped her pay her employees and get ready for the next oyster season. Program itu membantunya untuk membayarnya dan mempersiapkan untuk musim tiram berikutnya. The money allowed her to grow oysters that she could sell this year when Uang itu membantunya untuk mengembangkan tiramnya prices returned to normal. bisa dijual ketika harga kembali normal. She said, working to keep the large oysters healthy when they could not be Dia mengatakan bahwa bekerja untuk menjaga tiram sehat sold would have hurt her business. akan membantu bisnisnya. And she could not give up on the young oysters either. Dia tidak bisa menyerah pada tiram yang muda. It wasn't like I could just walk away from the farm because there's so much intensive labor, particularly during the spring and summer as the oysters are growing rapidly. You can't just walk away from an oyster farm and come back when the market's good again. Calvo is not just an oyster farmer. Kalau bukan hanya seorang petani tiram. Before she started her farm, Sebelum dia memulai pertaniannya, she studied ocean science. dia belajar ilmu kelautan. She said the program should restore the reefs and help oysters and other sea. Dia mengatakan bahwa program itu harus memulihkan terumbu karang dan membantu tiram dan animals. dan hewan laut lainnya. Oysters can live for 5 to 6 years. Tiramnya dapat hidup selama 5 sampai 6 tahun. So they will produce young oysters for many more years. Sehingga mereka bisa memproduksi tiram-tiram lagi, tiram-tiram muda untuk banyak tahun lagi, untuk beberapa tahun ke depan. That is important. Itu sangat penting. The Nature Conservancy says there are 85% fewer oyster reefs than in the past. Nah, konservasi alam mengatakan ada
85% lebih sedikit terumbu karang as due to di masa lalu disease, pollution, karena polusi and overfishing. dan penangkapan ikan atau yang berlebihan. Similar smaller programs were successful in the past in the ocean off the coast of New Hampshire. Program kecil yang sama berhasil di masa lalu. Raymond Grizzle is a professor Raymond Rizal adalah seorang profesor at the University of New Hampshire. di Universitas New Hampshire. He studies oysters. He said that Dia mempelajari tentang tiram. the project is a good experiment. Dia mengatakan kalau proyek itu adalah hal yang bagus. We are hoping for the best. Kami mengharapkan yang terbaik. It's almost a sure thing that they are going to do some good, he said. Tentunya mereka akan melakukan sesuatu. Calvo said the program helped her during a bad time. Calvo mengatakan program itu membantunya di masa sulit. But the business lessons she learned during the pandemic should help her in the future. Tetapi pelajaran bisnis yang dia pelajari selama pandemi harusnya membantunya untuk masa depan. Now she is able to sell oysters directly to customers Sekarang dia bisa menjual tiram langsung ke pelanggan who come to her farm. yang datang ke pertaniannya. She also sells items from other producers in her area. Dia juga menjual edem ke produsen yang lain di daerahnya. I almost wish I had planted more oysters last year, she said. Saya berharap saya telah menanam sebagian besar tiram tahun lalu. Said, right now, the restaurants haven't even fully opened yet, Sekarang restoran belum sepenuhnya terbuka and they're already ordering more oysters dan mereka sudah memesan lebih banyak tiram than they ever have. dari yang kami punya, Okay, that's all from me about interpret from an audio. See you next time for the next video. Thank you very much.